সকাল থেকে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। প্রতিদিনের মতোই বহু মানুষের আনাগোনা, কিন্তু সন্ধে নামতেই যেন সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় কয়েকটি দেহ। ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে 12। তাদের মধ্যে যে ঘরের ছেলেটাও রয়েছে কে জানত। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় রিক্সা চালক মহসিনের। তার মৃত্যুতে কার্যত দিশেহারা অবস্থা। ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়েছেন নিহত মহসিনের মা। लड़के को फोन करा अपने पति पे, क्या करा वहाँ ऐसे ऐसे लाल किले पे बम फटका और हमारे मोहसिन का पता नहीं। फिर हमारे लड़के भी चले गए, मैं भी जा रही थी, वो मुझे लेके नहीं गया। उसके तो छोटे छोटे बच्चे भी मेरे पास, उसकी जिंदा है वो लड़का मेरा, उससे छोटा दोनों बहनें हैं, वो आ रही ना छोटे को, तो उसके बच्चे मेरे पास है। तो बस वो चला गया, फिर मैं बाद में गई। बस ये है, मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए। सरकार से यही उम्मीद है। ये तो क्या नहीं, छोटे छोटे बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं और इसीलिए चला भी गया, वहाँ पढ़ाई भी फ्री है। মহসিনের ভাই বলেন, বিস্ফোরণের খবর পান রাত 1:30 নাগাদ। সেখানে পৌঁছে তারা দেখেন মহসিনের নিথর দেহ রাখা রয়েছে, তবে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। और हमें 1:30-2 बजे के करीब सूचना मिली है, वहाँ बम ब्लास्ट हो गया। जब हमें पता लगी तो हम भी तुरंत यहाँ से निकले। वहाँ जाके देखा तो डेड बॉडी पड़ी थी और पुलिस वाले कोई अंदर जाने दे रहे, तो इसलिए बाहर दिखाया। दिखाने के बाद মঙ্গলবার সকালে মহসিনের দেহ পৌঁছয় তার নিজের শহর মিরাটে। দেহ পৌঁছতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে ভিড় জমায় আত্মীয় স্বজন এবং স্থানীয়রা। পরিবার সূত্রে খবর, বছর 30-এর মহসিনের 2টি সন্তান রয়েছে, একটি বছর 8-এর, অপরটি 12-র। তাদের লেখাপড়ার খরচ কিভাবে সামাল দেবেন ভেবে আকুল মহসিনের বৃদ্ধা মা। তরতাজা প্রাণের মৃত্যুর দায় কার? ক্যালকাটা নিউজ।